बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर इस्लामिक टीचर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब के रोज़ों को, इबादात को अपने फ़ज़ल व करम से पूरा फरमा दे और कबूल फरमा दे। रोज़े रखने में आसानियाँ रहें और इबादत करने में भी आपको आसानी रहे, दुश्वारी ना हो। चलते हैं आज के अमल की तरफ। यह अमल रमज़ानुल मुबारक में आप कर सकते हैं और उसके बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक चूँकि बरकतों वाला, रहमतों वाला और मग़फ़रत वाला, बख्शिश वाला महीना है, तो इसमें अगर आप ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फ़्यूज़ व बरक़ात बहुत ज़्यादा होंगे और आपको इतने फ़ायदे होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे हो गया है। इसलिए कोशिश यही कीजिए कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर आप ये अमल ज़रूर कर लें, लेकिन अगर आप रमज़ानुल मुबारक के बाद ये वीडियो देखते हैं तो भी आप इस अमल को कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। ये कोई उस तरह के अमाल नहीं है कि आप उनको एक मखसूस वक़्त में ही कर सकते हैं, उसके बाद आप करेंगे फ़ायदा नहीं होगा। ये अमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा के अमाल होते हैं, कुरानी आयात के अमाल हम आपको बताते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इनमें हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा रहता है, कभी भी इनमें किसी तरह का भी नुकसान नहीं होता। तो ये जो अमल है, नसीब किस्मत बदल जाएगी इस अमल को करने से। पढ़ो और कमाल देखो। इस अमल को आपने करना है और फिर कमाल देखना है, किस तरीके से खालिक़ कायनात कहाँ कहाँ से अता फ़रमाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे कैसे अता फ़रमाते हैं। यकीन मानिए बहुत सारे लोग जब इन अमाल को करते हैं वो ख़ुद बताते हैं कि पहली ज़िंदगी और बाद की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क नज़र आया है। अब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को देखिए, आप औलिया इकराम के वाक़यात को पढ़िए कि वो लोग के जो यकीन के रस्ते के ऊपर चले थे और उनको यकीन था हर बात के ऊपर, कुरान मजीद के ऊपर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा की ताकत के ऊपर उनको यकीन था, तो वो लोग कैसे कैसे कहाँ कहाँ से गुज़र गए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जा रहे हैं और रस्ते में समुंदर आ जाता है, तो अल्लाह के हुक्म से उस समुंदर में उतर जाते हैं, तो उनके घोड़े भी नहीं डूबते और वो समुंदर से बड़ी आसानी से वो दूसरी तरफ उतर जाते हैं, दरिया को, पानी को, समुंदर को वो पार कर लेते हैं। इसी तरीके से खाना नहीं है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं और खाली चक्की जो होती है घर की उसको चलाते हैं, तो उसमें से ही आटा आना शुरू हो जाता है, हालांकि दाने मौजूद नहीं थे। तो ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरतें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो कमालात हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिखाते हैं अपने बंदों को, लेकिन कब? जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर यकीन कामिल हो। तो इसलिए मेरी गुजारिश तो यही है कि जब भी आप कोई भी अमल करें तो उसको यकीन कामिल के साथ किया करें। उससे पहले कि मैं आपको अमल बताऊं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस्तेफ़ादा कर सकें। आगे बढ़ते हैं वजीफ़े की तरफ कि अमल ऐसा कौन सा है जो इतना ताकतवर है। तो आपने फजर के बाद एक तस्बीह दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार की करनी है। रोज़ाना का अमल आपको मैं बता रहा हूँ। एक तस्बीह आपने दुरूद शरीफ की करनी है फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, और एक तस्बीह आपने इस्तिग़फ़ार की करनी है। ये दोनों चीज़ें ऐसी खैर व बरकत वाली हैं कि इनको करने से ही इंसान की ज़िंदगी में बड़ा सुकून आ जाता है। दुरूद शरीफ के बारे में अक्सर मैं अर्ज़ करता रहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको एक दफ़ा पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं और 10 दर्जात जन्नत में बुलंद होते हैं। और फिर ये वही अमल है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में मेरे सबसे नज़दीक, ये हदीस का मफ़हूम है, वही होगा जो दुनिया में मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा। और एक सहाबी के पूछने के ऊपर हदीस का मफ़हूम और खुलासा अर्ज़ किए देता हूँ। फरमाया कि अगर मेरे ऊपर तू ज़्यादा दुरूद पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे ऊपर 2 तरह के इनामात फरमाएंगे। एक तो ये कि तेरे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और दूसरा ये कि बग़ैर मांगे हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें अता फ़रमाएंगे, तुम्हारी सारी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। तो अल्लाह अकबर कबीरा, ये इतना बड़ा अमल है सिर्फ दुरूद शरीफ का। और दूसरी बात है इस्तिग़फ़ार की। एक तस्बीह तो आपने दुरूद शरीफ की पढ़नी है, दूसरी इस्तिग़फ़ार की।
اور استغفار وہ عمل ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم استغفار کرو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا، خلاصہ یہ ہے کہ تمہیں اس کے کرنے سے رزق بھی تمہارا بڑھے گا، اولاد بھی ملے گی، اور تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی، تمہاری کھیتی میں، باغات میں برکتیں ہوں گی، لیکن کب؟ جب تم استغفار کرو گے۔ استغفار صرف پڑھا نہیں جاتا، استغفار کیا جاتا ہے، دل سے کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے، اور پھر اس کی ایسی برکتیں ہیں کہ دنیا کے سارے معاملات اس کی برکت سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک تسبیح آپ نے فجر کے بعد درود شریف کی پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح آپ نے استغفار کی کرنی ہے۔ درود شریف بھی آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا پھر کوئی بھی مختصر درود آپ پڑھنا چاہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو بھی درود آپ کو آسان لگے تو آپ اس کو پڑھ لیں۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور استغفار میں بھی مختلف کلمات ملتے ہیں، تو آپ جو کلمات آپ کو استغفار کے یاد ہیں آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ تو وہ استغفار ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا، جس سے حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر بہت زیادہ بھی انسان کے گناہ ہوں، ذروں سے زیادہ بھی ہوں، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ کلمات یاد ہیں تو آپ یہ پڑھ لیں، ورنہ آپ استغفر اللہ ربی بھی کہہ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بھی کہہ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی آپ کو استغفار کے کلمات یاد ہیں، آپ ان کے ذریعے سے استغفار کر سکتے ہیں۔ تو عمل کا پہلا جز کیا ہو گیا؟ فجر کے بعد ایک تسبیح آپ نے درود شریف کی پڑھنی ہے، اور دوسری تسبیح آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پورا دن آپ نے اول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 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 یہ کلمہ طیبہ آپ نے پورا دن پڑھتے رہنا ہے۔ اور جب بھی آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے تو پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے آپ 7 مرتبہ 11 مرتبہ، پھر درمیان میں بغیر گنے ہوئے آپ نے کلمہ طیبہ کو پڑھتے رہنا ہے، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی مجھے یہ ختم کرنا پڑے گا تو پھر آخر میں درود شریف پڑھ لیں، پھر دوبارہ شروع کریں تو پھر اسی طریقے سے، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ لیں۔ یعنی جب بھی آپ شروع کریں گے پڑھنا تو اول درود شریف پڑھ لیں اور پھر کلمہ طیبہ پڑھیے، اور جب افطار کا وقت آ جائے تو افطار سے پہلے وضو کریں اور دسترخوان پہ بیٹھ جائیں، اور پھر اللہ رب العزت سے اپنی مرضی کی دعا قبول کروا لیں۔ جو بھی آپ کی دعا ہے، حاجت ہے، ضرورت ہے، اس کو اپنے خالق و مالک کے سامنے پیش کر دیجئے کہ مولا کریم یہ میری حاجت ہے، یہ میری ضرورت ہے، اس کو پورا فرما دیجئے، میرے اوپر فضل فرما دیجئے، میرے اوپر کرم فرما دیجئے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جائز ہو اور حلال ہو، تو آپ نے وہ مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل ایسا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے انسان کی قسمت، نصیب، تقدیر بدل جاتی ہے، حقیقی معنوں میں بدل جاتی ہے، اور پھر ایسے ایسے کمالات ہو جاتے ہیں انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ و ناصر۔